आमी सद्याक मारगांव डिस्ट्रिक्ट कलेक्टराच्या ऑफिसान आसा आनी ऑफिसाच्या भितर पळयत जाल्यार सद्याक कावंटींग चलता जिल्हा पंचायतीचें. फर्स्ट रावंड ऑलमोस्ट स्टार्ट जालोलो आसा आनी फर्स्ट रावंडान बेनावलीचें जें वोटींग घेतलेलें आसा पळय कावंटिंगाक तितून आमच्या जे नदरेक येयला पळय तितून चडशे बुथांचेर आपाचो कॅन्डिडेट लिडींग दिसता. जो तो थोडे चड म्हाजे नॉट इक्वल बट चडशे हितून बेनावलीच्या पंचायतीच्या बुथांनी आपाचो कॅन्डिडेट लीड आहा असो दिसता आनी भितरल्यान गमोन येता. सद्याक हो फस्टूच रावंड आसा आनी हेजे वयर इन्फॉर्मेशन आनी दुसऱ्या बुथांचेर रावंड तितूंतल्यान वार्का उरल्या, ओली उरल्या, काबिलोसी उरल्या. पूण बेनावली वॉज एन इम्पॉर्टंट फॅक्टर जांचेर सगळ्यांची नदर आशिल्ली कित्याक बेनावली 5,000चे वोटींग ऑलमोस्ट क्लोज टू 5,000चे वोटींग जालेलें आनी तितून पळयत जाल्यार सद्याक तरी ट्रेंड दाखयता त्या प्रमाणे आपाचो कॅन्डिडेट मोस्ट ऑफ द बुथांचेर लीड आसा. सो हितूंतल्यान बेनावली जावन मागीर वार्का आसतलें. बेनावली वील सेट द ट्रेंड एज हू वूड वीन दीस ZP पोल्स बाय पोल्स इन बेनावली ZP इलेक्शन्स. परते आमी तुमच्या फुड्यान परते येतले थोड्या वक्तान आनी डिटेल्स घेवन. पूण सद्याक हो ट्रेंड आसा की आपाचो कॅन्डिडेट बेनावली हितून लीड करता. मोस्ट ऑफ द फर्स्ट रावंडान जे बूथ्स घेतल्या पळय तेजे दिसता आनी दिसोंक कळोंक येता.